এখন আপনারা শুনবেন ख्वाजा मीर दर्দের একটি শের, তারপরের বাংলা অনুবাদ। नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरी हरगिज, गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई हो। नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरी हरगिज, गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई हो। আমি তোমার বিশ্বাসভঙ্গের কোনো অভিযোগ করি না। বিলাপ করা তখন উচিত হতো যদি তুমি অনুগত হতো অন্য কারো প্রতি। আমি তোমার বিশ্বাসভঙ্গের কোনো অভিযোগ করি না। বিলাপ করা তখন উচিত হতো যদি তুমি অনুগত হতো অন্য অন্য কারো প্রতি। गिला नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरी हरगिज, नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरी हरगिज, गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई हो। गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई हो। আমি তোমার বিশ্বাসভঙ্গের কোনো অভিযোগ করি না। বিলাপ করা তখন উচিত হতো যদি তুমি অনুগত হতো অন্য কারো প্রতি। मुझे शिकवा नहीं कुछ बेवफाई का तेरी हरगिज, गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई हो।